चलाव 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को मना बताव किदा सानाम आदिवासी कोगे और ओना लकाते मारांग बुरु चाचो मार्शल आश्रम कुरुमुटुते हो विश्व आदिवासी दिवस को मना बताव किदा अडी रस्क और जाकजमक सलाते मारांग बुरु चाचो मार्शल आश्रम कुरुमुटुते विश्व आदिवासी दिवस मना बताव साथे और उनको आश्रम रन पठुआ मै बाबू तको चिरगल आड़ांगाते आतो हको रेली दारा तको संघार केदा और ओना लकाते मारांग बुरु चाचो मार्शल आश्रम कुरुमुटुते जहाँ विश्व आदिवासी दिवस मना बतावना विश्व आदिवासी दिवस मना बताव रे जेट को लई केदा शहर सेटेलन ओंडेन आश्रम चाचालिया को और पठुआ को दलांग ओना रना गे मिद झलक बन नेल लगे तेहें अब बन हज सेटर मारांग बुरु चाचो मार्शल आश्रम ते गोगो आबेना ᱧᱩᱛᱩᱢ दो लक्ष्मी टुडू इन दो मारांग बुरु चाचो मार्शल आश्रम ने चाचो गोगो कने आले तिहिं विश्व आदिवासी दिवस ले मनावेदा अनुवा तिहिं सारा विश्व रन हर विश्व आदिवासी दिवस को पालावेदा और नुकु अबो आले जतो हर आरकी जतो हर गे अबो नुआ विश्व आदिवासी दिवस बुन मनावा सेबुन मनावा बुन तिहिं लेकान दिन रे अबो किरिए बुन हतावा जे अबो आदिवासी को अबो लाहा चला हुए तबुना अबो रेन वीर बांटा को मेना को अबो रेन हापड़ाम को मेना को अबो तिहिं लेकान दिन रे अबो जतो बुन उइहर कुमा अबो आरो किरिए बुन हतामा जे अबो चिका लेका तबुन लाहा आसी लेका काते अबो नोआ बुन कुरुमुटुइमा और तिहिं आरो आदि रस्करिया दिन कना तिहिं आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस रेगे अबो नवा भाबते ना भारत वर्ष रे तिहिं राष्ट्रपति होई कान तबना द्रौपदी मुर्मू नोहा आदि रस्करी ना दिन कना अफ्रीका दिन रे अफ्रीका दिसोम रे अबोरेन नेल्सन मंडेला उनी हो तिहिं माने भारत बांग अफ्रीका दिसोम स्वाधीन लिदा नुआ आदि गौरव दिन कना और नौका गे अबु भारत वर्ष से पृथ्वी जेमन अबु कब्जा रे बन दोह दाड़िया मा नुआ बुन किरिए बुन हतामा अबु जतो कते निये गे इnye मेन दो जोहार गे आमी बाबुनाथ टुडू मारांग बुरु चाचो मार्शल आश्रमेर आचार्य आज के मारांग बुरु चाचो मार्शल आश्रमेर पक्ष থেকে 9 আগস্ট विश्व आदिवासी दिवस আমরা পালন করছি সকাল থেকে পূজার্চনা পতাকা উত্তোলন এবং পদযাত্রা গ্রামের প্রতিটা বাচ্চাগুলো বা গ্রামের যারা বয়স্ক ব্যক্তি তারা তাদের সাথে আমরা আগ্রহ সংহার করলাম অর্থাৎ আমরা গ্রাম পরিক্রমা করলাম আজকের দিনটি তাৎপর্য বিশেষ করে সারা পৃথিবীর আদিবাসী মানুষগুলো আজকের দিনে 9 আগস্টের দিনে প্রতি বছর আদিবাসী দিবস আমরা পালন করি 1982 সালে 9 আগস্ট দিনে সর্বপ্রথম জাতিপুঞ্জি আদিবাসী নিয়ে আলোচনা হয় তারপরে 1993 সালে এই সালটিকে আদিবাসী বর্ষ হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং 1993 সালের 23 ডিসেম্বর দিনে জাতিপুঞ্জি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রত্যেক বছর 9 আগস্ট দিনটিকে আদিবাসী দিবস হিসাবে পালন করার জন্য তাই আমরা মারাংগ বুরু চাচো মার্শল আশ্রম থেকে পালন করছি এটা আমরা কেন পালন করছি অর্থাৎ আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভাষা তাদের দিয়ে রাখতে হবে সরকারের দায়বদ্ধতা আছে তাছাড়া প্রত্যেকটি দেশে যে দেশে আদিবাসী আছে আমাদের যেমন ভারতবর্ষেও আদিবাসী আছে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য তাদের জমি জঙ্গলের অধিকার দিতে হবে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার দিতে হবে তাদের অরণ্যের অধিকার দিতে হবে অর্থাৎ আদিবাসী হচ্ছে আসল দেশের নাগরিক তাদের সমস্ত কিছু দিয়ে রাখতে হবে তাদের ভাষা সাঁওতালি মিডিয়ামের শিক্ষা সব কিছু দিয়ে রেখে আমরা এই অনুষ্ঠান সূচি পালন করছি বা সরকারের দায়বদ্ধতা আমরা সরকারকে বলছি কচিকাচা আশ্রমের ছেলেগুলো তাদের সংস্কৃতি নাচ গানের মাধ্যমে আজকের এই দিনটি আমরা স্মরণ করলাম পরিশেষে আমি বলি এই পৃথিবীর আপামর জনগণ সমস্ত আদিবাসী সমাজ বা সমস্ত মানবপুরকে মারাংগ বুরু চাচো মার্শল আশ্রমের পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে সশস্ত্র নমস্কার প্রণাম জানাচ্ছি আদিবাসী সমাজ লড়ছে লড়বে বন্ধ থাকা আদিবাসী হোস্টেল চালু করার দাবিতে আদিবাসী সমাজ লড়ছে লড়বে বন্ধ থাকা আদিবাসী হোস্টেলগুলো অবিলম্বে চালু করতে হবে পাহাড় জঙ্গলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করে পাথর কাটান গ্রেফতার করা চলছে না চলবে না চলবে না গ্রামের রাস্তা দিয়ে 10 জনের অধিক করা যাতায়াত
করতে হবে করতে হবে বরাবাজার ব্লকের প্রতিটি আদিবাসী গ্রামকে পাকা রাস্তা দিয়ে শহরের সাথে যুক্ত করতে হবে করতে হবে করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি জিত কর জিত কর আদিবাসী ভূমি কল্যাণ সমিতি জিত কর জিত কর পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি পুরুলিয়া জেলা শাখা আর বড়াবাজার ব্লক কমিটি को कुरुमुटुते अडे रस्क और जगजमक सालाते विश्व आदिवासी दिवस को मना बताओ किदा बड़ाबाजार आदिवासी लैंपास मैदान रे झिपिर दा जड़ी तलाते हो उन्हें हिलो डाहार तड़ाम तलाते गादेल गादेल आदिवासी को आकुआ हक आइदर रेना कथा गारजाव साला को लय सदर किदा मेनते हो बाडाय ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति उन्हें विश्व आदिवासी दिवस मना बताओ रे गड़ो गपड़ लकाते शहर सेटर को तहे कना भारत जाकात माझी परगना महल भारतीय आदिवासी भूमि समाज बंगीय आदिवासी माहली समाज पश्चिमबंग खेड़िया सबर कल्याण समिति आदिवासी कोड़ा समाज कल्याण समिति उन साथ शहर सेटर को तहे कना आरहो अडी आयमा गाते गांवता आर बांग संगठन को उन साथ पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति उन्हें विश्व आदिवासी दिवस मना बताओ आखड़ा रे नेवता पड़ा मनन पड़ा लकाते शहर सेटर को तहे कना पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति राज्य संपादक पार्साल किस्कू अनलिय गोमस्ता प्रसाद सोरेन बर्धमान विश्वविद्यालय अध्यापिका और पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति देशोदेशीय डॉक्टर चैताली हांसदा तेत्रे पत्रिकार संपादक महादेव हांसदा शोभा हांसदा रतनलाल हांसदा शशिकांत मुर्मू तपन सरदार ओना साथ शहर सेटर को तहे कना आरो अडी आयमा मनान गखुड़ान गमके को और ओना को इदी कते गे ओंडे चेल लका भाबते विश्व आदिवासी दिवस को मना बताओ केदा दिलांग ओना रना गे मिद झलक बन नेल लगत लगे समिति जीत कर वीर हर जमीत गावता जीत कर मारंगबरो जीत कर जय रायो जीत कर दिखे दिखे वंचनार बिरुद्धे समस्त आदिवासी समाज एक हो दिखे दिखे वंचनार बिरुद्धे समस्त आदिवासी समाज एक हो आदिवासी समाजेर विभिन्न लांछना वंचनार बिरुद्धे आदिवासी समाज लड़ছে मातृभाषा मातृदुग्धेर समान हলেও आदिवासी राज वंचित एखोनो जवाब चाই जवाब दाও मातृभाषा मातृदुग्धेर समान हলেও आदिवासी राज वंचित एखोनो जवाब চাই जवाब दाও